naa sa FB Live karon, labi na sa tumakigsuunan na sa laing nasod. Morning sa inyo, and may God bless you as you listen to our Sunday school and our divine service for today. Let's all stand, mag-awit na as we start our Sunday school. And it's good to see you, it's good to be here on Sunday. Maayong buntag. Amen. Sing one song and as we start our Sunday school, Standing on the Promises. Let us sing a cappella. Standing on the promises of Christ my King. With me, verse 1, sing. Standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Last verse now. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Good. Standing, I'm standing on the promises of God. Proverbs chapter 3, verses 13 and 14. Let's talk about wisdom. Let's try to concise everything so that ang part 1 and part 2 ato ma-take up for this morning. Miss the Sunday school. So let's open our Bible in the book of Proverbs, chapter 3, verses 13 and 14. Let us talk about the merchandise of wisdom. Together, read. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. Father, thank you, Lord, for the opportunity that you've given to us to acquire wisdom, to make merchandise of it. Father, we pray nga ikaw mo'y mag-bless ang mong pagpanagtigom bisa pa man sa mga kaigsuunan nga nagpaingon diri. Humbly ask you, Father, that your Holy Spirit will work mightily in our midst and grant your servant a special anointing for this moment. And we ask you to just cleanse our hearts, cleanse our life from our known sins. Lord, among gipangayo nga ang kaning lesson dako o kahimuan sa amo ang pundasyon sa pagtuo. Kanimo tanang dughimaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Well, please be seated. Who wants to be happy? Kasi gusto magbalipayon. Find wisdom. Because the Bible says, happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. This morning, sadyang maghisgot ta og wisdom, ato pong mahisgutan ang 3 elements of education. The real education should center on knowledge, understanding, and wisdom. O kaning nga tulo ka butang nagdepende ni siya kung unsay source nimo. So naay duha ka klase nga wisdom, duha ka klase nga understanding, naay duha ka klase nga knowledge. On the other side, naatay gitawag the biblical wisdom, the biblical understanding, and the biblical knowledge, or godly nga side. On the other hand, naapoy wisdom ang kitang tanan natay wisdom, pero sad to say nga daghan ang wisdom sa kalibutan. Kay wisdom sa kalibutan to kay ang iya ang gibasihan kalibutanon man sad. Kung gitawag na to the worldly wisdom, worldly understanding, and the worldly
um, knowledge. The Bible says, happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding for the merchandise of it. So na ay merchandise, it is something nga imong gina-trade. So you have a good or you have goods and services, itawag na siyang merchandise, then imong gina-trade. Either imo nang gipalit or ikaw mo'y namaligya. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver. So there is a business in the world nga mas nindot pa kaysa business nga maka-acquire ka og worldly or gitawag na tog financial profits. Of course, we need those. Nakinahanglan ta sa ato ang financial kay importante man sa atong ekonomiya, sa atong kinabuhi, the economy of our household para makapuyo ta nga decente, not necessarily luxurious, gikinahanglan mga butang, and we need money for that. Kinahanglan nindot nga balay, decente nga balay. But before we can achieve those or before we can manage those, we need wisdom. Kay everything nga atong gihatag sa Dios na to is always managed with wisdom. So mo nagingon nga mas maayo pang wisdom kaysa sa kwarta, kay kung hatagan kag kwarta wala tay wisdom sa pag-manage ana, in one day hurot, in 1 month hurot. But if you have wisdom, ang kwarta bisan pag usa ka gamay na siya, pwede pa nato na siyang palambuon or ipadagan pa og ngadto sa pipila ka mga adlaw kay na-apply man nato ang wisdom. So the Hebrew word for this is sakhar, which means prophet. Gusto tag prophet. Walay tao aning kalibutan na no maligosyante magsadili, because by nature we are all businessmen. Mga negosyante tang tanan. Bahalag wala ta dili ta sama sa negosyante nga sama sa uban nga mamaligya, mamalit. Pero all of us are somehow business, in a business. Kaya nga naman, dili man ta gusto nga magansi. Kung mamili tag eskwelahan sa itong mga anak, katong barato pero kalidad. Kaya gusto ta og, that is actually a good business. Kung mo ato kag merkado, mo palit ka, mamili pa kag asay hamis, asay barato, na makakuha kas pinakamaayo nga deal. Everything that we acquire in this world, gawa sa itong mga hinatag, nga igurat laming dawat, katong atong gigastuhan og salapi, higayon. Muna bitang in every organization, mangutana sa kag, usay akong makuha, kung mo appeal ko. Business man na. Going to church is actually a business. Being anhita sa church because we know that we can exchange our time, our effort with the blessings of God, with the pleasure of God. Wisdom is better than money. Not only that, the trade of wisdom is better than the trade of money. When we talk about trading, we talk about an exchange. So kay ingon man ang Bible nga the merchandise of it, so we're talking about trading. Barter ta. Ano man, in every relationship actually is based on a business mindsetting that mutual dapat. Dili one-sided. Or else, di ni pwede nga relationship, di ni pwede magpadayon kay kikinalan ako mo make og effort in exchange for your effort. Uyon ba mo ana? Napa mo diha? You need money or something in exchange with it to get money or something that you want. Businessmen invest capital in order to get it back, plus profits over a period of time. Of course, na mga charitable moments itong kinabuhi nga bahalag walay balos atong ginahataga, aming hatag ta. Pero in God's economy, walay thank you sa ekonomiya sa Dios. Do ang tao dili mo uli sa imoa, pero ang Dios mo balos. Because that is God's economy.
O kung dili ta grounded ana mo nang mangwenta tas kinabuhi mo nang mahimutang dalo. But if we talk about God's economy, bahala wala tay nakuha gikan sa tao, pero kung ato tong gibuhat para sa Dios, balusan ta sa Dios. Napa mo diha? Amen? People who do not have a capital can borrow. Yawa mo ko'y kapital, mo borrow ka. Pero sa ekonomiya sa Dios, kitang tanan, ingon ang Bible, God has given us all things pertaining to salvation. Nga sa dihang madawatan na nimo kaluwasan, daghang package gigiapil na diha. Gitagaan ka og Holy Spirit, gitagaan kag Bible, gitagaan ka og nature sa Ginoo, gitagaan tag mga butang nga atong magamit para sa pagkinabuhi. Kay mo na importante. People who are not businessmen exchange their time and effort in exchange for money, and we call them what? Laborers or employees. So kay wala man sila kapital, manarbaho sila under sa tao nga nanag-iya sa kumpanya. And we are called laborers or employees. In God's economy, we are all laborers. Kaysa may tag-iya sa tanan. Siya tag-iya sa ato ang kinabuhi. Siya mo'y tag-iya sa atong oras. Unang in God's economy, dili pwedeng sorry Lord ha, busy ko. Unang di sa ko ka antog Sunday. Dili, empleyado ka nako. Sunday is my time. Nga moato ka sa iglesia o sa church. Dili pwede niya gusto ka og in return panalanginan ka nako. Wala, dili na to i-prioritize ang mga butang nga iya sa kumpanya sa Dios. Nakuha na to na. So, importante nga every Christian should be well grounded sa ekonomiya sa Ginoo. The same with wisdom. We want wisdom because we want to be happy. Ug di man na siya automatic nga na kay wisdom, happiness dritso. Kay ang wisdom mo acquire. And once ka makasugod na kag-acquire, magsugod na po diha ang imo ang fulfillment. Napa mo diha? Kung saan man imong kwarta kung wa kay mapalit. So ang atong ginagamit sa ekonomiya sa Dios, atong effort, time, and everything to get this wisdom, o kaning wisdom mo ni kapital nato para mulambo atong kinabuhi, para mulambo ang atong relationships. We need wisdom to get wisdom. We need money to earn money. More money. Kaya kung labor lang ka permi, mo acquire magyapon kag money. Pero kung di po nimo magnegosyo imo o inegosyo ang imong na-acquire nga money through labor, forever ta nga laborer. Forever ta nga gitawag na to og mga employees. So, kung gusto pa kita mo lambo na, di pwede magsaligta sa tong trabaho, kilala na ay mga, di ba, na mga extra income, na mga, wala gitawag na to, mga racket-racket. What if I am young and ignorant? Now, when we say ignorant, it does not mean nga kanang negative na siya, kalapang wapagihanaw. Just like employees and laborers have to work hard to get little money, you can also study hard to get wisdom through little at the beginning. So kani mga batanon mo nang kinahanglan subject ang mga batanon sa tutelage sa mga magulang. Ang naitabo sa itong kalibutan ron, we are so focused on the empowering of the rights of the young nga mismo sila dili na gusto magpatudlo kay empowered na kaayo sila. Nawa pa barabay na pamatud-an sa kinabuhi. Unang kamo mga batanon, paminaw mo, ayaw mo pagpagahig ulo kung tudluan mo. Wala pa gani na pamatud-an sa kinabuhi, hilas na kayo, maningka nas mama. Maningka nas papa, dahil pagkaman, I have my own rights. Rights kasi mong katungod. Muna mga batanon karon, they are so focused sa katungod.
pero dili gusto katungdanan. Gusto nga mo prove silang kinabuhi, di pa manggani kabalo manghipo siyang hinigdaan. Basic na siya. Gusto mo change sa kalibutan, change first your environment. Di gani ka kabalo manghimlo sa inyong balay. Wato pakasdalan, mag-rally pa dihag, change the government. You need to be under tutelage. Unang ang atong educational system is breaking down. Why? Because the teachers no longer have the power to control and or to tutor the children. Kay kung mahiubos ang bata, ipa-principal o yaw-yawan ang maestra o maestro. We know that. But biblical wisdom does not work that way. As you reinvest the little wisdom you have, it will grow just like the 5 talents of gold becoming 10 talents at the hands of the skillful and faithful servant. And you can read that story in Matthew chapter 25 verses 14 to 31. Dili siya pwede nga imo siyang ipadormant nga di nimo gamiton. You've got to use what you have. So ato ta sa trading, sa forex trading, sa trading, buy, get, acquire wisdom. In order to get wisdom, you need to buy it, you need to get it, you need to acquire wisdom at all cost. Because the Bible says, let us read together, Proverbs 23 verse 23, read. Buy the truth. Sell it not. Every time makadungog ka o preaching sa Bible, that is truth. Buy it. How do you buy the truth? By spending effort, by reading it, or coming to church, effort. Imong gi-exchange imong time for something nga imong gikinahanglan. Pero kung wa ka nang ginahanglan ani, di ka mo spend ng effort mo nang daghang tao mas gawas sa simbahan karon kaysa nasa sulod. Because they do not have the heart for it. Therefore, they will not buy it. Pero kita nakabalo man ta nga every word of God nga madungog nato, that is additional nga information, instruction, and that is a very necessary element sa gitawag nato og wisdom. And if we have that wisdom, bahalag wa tay kwarta, ang kwarta nga nasa atoa, pwede na to mapalambo diya sa insakto. Wisdom is the principal thing. Therefore get money. Sorry. Therefore get wisdom. Okay, it is the principal thing. Therefore get wisdom. And with all that getting, get understanding. Ato nang hisgutan unya. Nganong with all that getting sa wisdom, you need understanding first. Nganong gikinahanglan kag naipagsabot? Nganong gikinahanglan ka musabot? O nganong gikinahanglan ang parents mupasabot? Ang teacher mupasabot. Because teaching is another thing, but making them understand it is another thing. Muna sa balay, mas focus kay ta sa giving of information, panglaba, panghugas, pangadadadadan, pagkaman wala na follow up. Ikaw na'y nagbuhat sa imong sugo, so wa nimo siya gipasabot. But if you follow up, nganong wa man ka nang hugas, di ka mukaon, di ka mo gamit og hinlong plato until nga imo nang hugasan o kana imong gamitong pagkaon. Kana nga imong kinan-an ganina nga wa hugasi. That is the necessary element of making them understand. So kung dili ta mo pasabot, sige lang tag hatag og instruction, info, walay follow up, ang atong mga anak magdako sila nga full of knowledge but without understanding and without wisdom. Natudluan nga manghinlo, manglaba, magtinarong, magbinuotan, mo eskwela, mag-honest, pero kung walay follow up gikan sa parents, walay understanding nga mahitabo. Ato nang hisgutan. Wisdom has 2 ingredients, knowledge and understanding.
Everything nga atong madawatan through the five senses, those are knowledge. Basic na, usan mang five senses na to. Pagtanaw, pagsimhot, pagtilaw, pagbati, gikan sa itong mga panit, ug unsa pa, pagdungog. Those are five senses. Diba? Basic na sa science. Everything nga mosulod diha, mo na information, mo na gitawag knowledge. Everything nga mo makita, knowledge. Puti ang bangko, pula, usay color ani, maroon ang, di ba ni maroon? Usay color sa itong carpet, igang, alingiing, bugnaw. Everything nga musulod nimo. Everything imo madungog. Either ganahan kag sa dili, musulod yun na. So dili nimo na mapugnan nga ayog sige pamalikas kay di ko ganahan ana. Pag ato nimo sa society, ato ka sa gawas, you can hear everything nga di nimo gusto. So everything nga mosulod either sa formal or informal environment. Here, this is a formal environment. Ginatudluan mo. Everything inyong madungog karon, those are part of knowledge. Ana din as Bible, awing ana din ha. Pero ang understanding, actually, pinakanindot ana, magsugod na siya sa bata pa. Kaya ang bata, wa pa man na siya pagsabot mo ng atong ginapasabot. Then once nga, dawato na to ni nga knowledge nga, ato na ning gi-adhere nga knowledge, kana nga klase nga informations nga imong gidawat as truth or part na sa imong life, part na siya sa imong understanding process. Kay gipasabot man ta, so part na siya sa understanding process nga next time makadungog ka og aning mga storyaha, makakita ka ani o maka-experience ka ani, kato nga mga knowledge nga imong ginadawat sa una pa nga imo nang gina-adhere, mahimo to siyang filter. Part sa understanding process nimo nga daotan man ni, nindot ni, daotan ni, nindot ni. Nya what if kung ang bata wa nagdako og saktong pagtudlo, muna ang iyang pagsabot, bati. Ang bati, mahimong nindot. Kung ato sa simbahan, mukatawa, kung dalon sa simbahan, suryahan o pagkamatarong, hiwi iyang pagsabot. Munang kinalan, labi na sa mga tiguwang na naabtan sa Bible, kinahanglan nga atong kwaon tong mga bati nga naanda na to og mo-adhere ta o mo dawat ta sa unsa insakto para ma-develop na to ang saktong pagsabot. Without these two, there is no wisdom. Wisdom comes from two words, wit or wis. That is basically knowledge. Ug ang dam, ang iya ang extent. So therefore, basically, the more knowledge that you have, potential ka nga makabaton og wisdom. Not necessarily mahimo kang wise kung knowledgeable ta. Pabitaw nang ang katiguwangon na to, dili necessarily mo equal na siya sa wisdom. Eksperyensyado lang ang mga tiguwang. Pero daghang mga tigulang, bati o kinabuhi, kay wala sila godly wisdom. Kay bati man ang ilang pagsabot o di sila gusto mo sabot. Umanay nitabo. So the more muna kang nakay knowledge na kinahanglan ta og ng understanding. Okay. Hence, wisdom basically means the domain of the wit or the domain of knowledge. So kung gusto kag wisdom, get knowledge. And with all thy getting, ingon siya, get understanding. Kaya unsao man nimo mga kahibalo, kung dili ka kabalo mo pahimutang ana, understanding, ang imong pagsabot mo'y magpahimutang ana nga mayong kagdaotan ni, dili ni maayo, sakto ni. So imong nasala ang tanan nga mga prinsipyo o mga kamatuo kanang information nga imong dadawatan. Kay kanang mga information nga imong gipangdawat, mauna na siyang basihanan dayon sa imong mga prinsipyo sa kinabuhi.
Knowledge is the information that comes to you through the five senses. Muna kong giingon, the more knowledge you have, the bigger the potential you have to be wise. The bigger the potential that you have to be, that you can be wise. So in order for this potential to be achieved, you need understanding. This acts as the sorter. Siya mo'y tig-sort. Understanding makes you process information and tells you what is good and what is bad, what is to be retained and what is to be discarded. If this understanding then is not tuned into the biblical principles, then the knowledge that it allows will be unbiblical. So kung wala kay saktong biblical understanding, foundation ana, tanang information imong dawaton kay minghauman sa imo ang gusto. But in God's economy, dili man ni may tumungod sa ato ang gusto. Ang kalibutan mo ingon siya, follow your heart. Paminaw, labi na mga batanon, paminaw. Dili biblical ang follow your heart. Kaya dili tanang gusto si mong kasing-kasing uyon sa Diyos. Parents, do not tell your children kung asa ka malipayon, dito ka. Kung asa ka magamit sa Ginoo, dito ka. Because we always ground them in the relationship with God. This is not about us. Sa una, when I grow up, I want to be this, I want to be that. But parents, ingon siya nga, when you grow up, I want you to be used by God in any capacity nga gusto siya. Dili kita'y gustong, natay ambitions to mga anak. Pero sa ato pa, ang uban pa mga parents mahukay, mugobeyan na ba sa unsay gusto sa Dios? Nak, engineer gyud ka nak ha. Yang imong anak, di ka balugmat, di ka nahagmat. Yang pugso ni mong engineer, di sige ka bagsak. Mawadan siya self-esteem. Munang daghang mga tao ron nga ma-depress kay naa sila sa lugar nga pinugos sa ilaa sa ubang tao. Ang ubang tao mo'y ginikanan mo'y nagbuot. It is very important then that we base our decisions on the wisdom of God. The Bible also calls understanding what? Discernment. Maka-discern ka. Maka-realize ka, murag iilad ako ni budol-budol na nida. Maka-realize ka na ay mga red flags makita nimo sa isa ka relationship nga kaning tawhana di ni maayo nga mahimo nako ning partner sa kinabuhi. Discernment, dili kay, kagwapo niya, kagwapa niya. Pabutaan ka sa unsay realidad. We need discernments in everything sa atong kinabuhi, sa pag-eskwela, sa pagpili og kurso, sa pagsulbad og problema. As wisdom is the right application of knowledge. Now, wisdom is the right application of knowledge. So, unsa may i-apply sa wisdom kung wa kay knowledge? Napa mo diha? Amen? So, sa bata pa siya, gina-inform na to siya og saktong mga knowledge. Nak, mo ni nak. Right information, right knowledge. Then, gipa-eskwela ka so that daghan kag knowledge aron magamit sa wisdom. Gusto kag wisdom pero di ka ganahan magtuon, di ka ganahan magpatudlo, ay, pastilan. You want a brighter life, young people? You need wisdom. And in order to get wisdom, kailangan kag knowledge. Ug ang knowledge makuha, self-study or magpatudlo ka. Those are necessary elements. Di man ka pwede nga ikaw ray magtudlo sa imong lingon, naa man gikinahanglan nga mga panahon nga tudloan gyud ka sa mga importanteng butang. Unang our failure as parents if we did not wa nato ni na nurture sa ilang pagkabata. So if application, the wisdom is the right application of knowledge, then it follows
Musunod that the quality of wisdom greatly depends upon the quality of knowledge nga atong nabatunan. So kung puros TikTok ang nasa imong utok, kung may gamiton sa wisdom pagpanday sa mong kinabuhi, TikTok. Puros budos diya nga keki ay yung makita. Ato ka dito sa pinaka-substance. Unsaon pag-improve sa imong pagbasa, sa imong comprehension, unsaon pag-improve sa imong pagkatao. Ay sige kuyo ka na mga barkada nimong puros magbaw ra kayo ang kinabuhi nga ay lipay-lipay ta kay stressful kay kinabuhi. Stressful? Wa pa manggani ka nagtrabaho, stressful na. Ang inatrabaho ganis mga young people ron tuon ra. Di na mo maghunahon asa mo og pagkaon og kuan. Dili. So if you want wisdom, because wisdom is the right application of knowledge, then we need quality wisdom, knowledge. Ug ang knowledge is also dependent on upon the quality of our understanding. Una kung di ka kasabot, magpasabot. Di kay any question? Ato nang hisgutan unya. How is godly understanding developed then? Kaya importante manggide kay ang understanding because it stands between wisdom ug ang knowledge nga imong nadawatan. So how do we develop this? Godly understanding is developed by accepting the working of the Holy Spirit through godly instructions. Unang ingon ng Ginoo, my son, give me thine heart. My son, give me thine heart. Kung ang elder nimo na ay isulti din, nakita nimo walay supak sa biblical nga mga mandates, what ay supak, dawata na. Because that is part of your wisdom someday. Nak matag sayo nak. Nak ikaw mo take responsibility sa imong kinabuhi. Kung naa kay nabuak, ikaw hipos. Kung ikaw mo naa kay na yabo, ikaw trapo. Di ko pwede ikaw may nagsuot ani mo sinina, ikaw laba. Those are instructions. Kung mudawat ka ana sa training nga ing ana, then you are developing yourself nga imong gipa-under imong kagulingon sa mga prinsipyo sa Dios nga mga practical nga mo'y muumol sa imong kinabuhi. The eyes of your understanding be enlightened. Mao gyud na ang gusto gyud ni Paul. My prayer for you, Ephesians, that your eyes of your understanding be enlightened. Naman tay kapasidad sa pagsabot, pero tungod kay di taganahan, di na ta mosabot. That she may know what is the hope of his calling and what the riches. When you understand life, kalimangod, the moment that you understand life, ma-enlighten ang atong mind, makabalo taon sa hope. O sa diyang na kay paglaom, na kay kalipay, na kay excitement. Pakitaa kog tao nga way paglaom, pero kana way paglaom na malipayon. Pero kung ang tao naa siya paglaom sa kinabuhi, naa siya purpose, mumata siya sayo kay naa siya purpose. Tanawan ng mga tao nga wala purpose kinabuhi, mumata alas 12. Kaya mag-usap pa man ko karong adlaw. Wala man ko'y munang ko mga young people, wala mo'y matahon anang adlaw, lisod kay mo pukawon og sayo. Munang you pray, nagay ko pagsabot, aron makasabot ko sa akong paglaom, aning kalibutan na. And the riches of the glory of his inheritance in the saints. Now, there's a necessary element. And they, the prophets, mga teachers, mga parents, they shall teach my people what? The difference between the holy and profane. Teach, give them instruction. But the important thing there is cause them to discern, cause them to understand
Munang ayaw mo katingala nga kung naamoy naatay dili mabuhat sa atong balay nay maningil. Because our parents wants us nga di lang kay nakabalo kundi nakasabot nganong buhaton. May buntag. Ano wa man ka nang hugas og plato? Mama, uy, gagamit kay na unya na good ya. Do that to me kaya ako nang ibundak imong cellphone. Ako nang lubukon. I mean, you know, because I want you to understand life is not about later. Life is about now. For me now, life is now. Real time gadagan. Napandol ka diha, dili mo undang ang kalibutan og tuyok. Kay paabuton ka nga mubangon. And if we do not teach our children that concept of life, we do not make them understand that concept of life, sa dihang masakitan sila ani kalibutan na asal mudagan, mama, di sila kabarog silang kaugalingon. Bisyo, barkada. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things because those are part of your understanding process. Dili tanang butang sa Facebook daotan, dili tanang butang sa TikTok daotan, pero kasagaran dili makakontribute sa ato ang well-being. Na nalipay man ko ba, nya mo kalipay, nakatarong sa imo ang negosyo, ang imong kalipay, sige kagkatawa diya, nakatarong sa imong pag-eskwela. Timbanga. Kung risk, kada bang worth it ba ang time nga imong gispend ani para makakontribute sa well-being sa imo ang kapital sa imong pagkuhag future. Because that when they knew God, here now, they are well informed about God, but they glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. In Romans chapter 1 verse 21, it says, and even as they did not like to retain God in their knowledge, gi-inform sila pero di nila i-retain, ito ka palabay ra gud na. God gave them over to a reprobate mind. Munang daghang kayong mga edukado sa eskwelahan sa atong society, pero kung mahitungod sa pagkamatarong o sa pagtinarong, bugo. Grabe po kag statement, Pastor. Wa matay laing itawag, ana. Bright sa eskwelahan, pero bugo sa kinabuhi. Nakakuha og degree, pero when it comes to relationship, bagsak. Ito sa batasan, bagsak. Reprobate mind. Munang young people, munang iisog kay may mutulod ninyo because we do not want you to grow up having a reprobate mind. Retain God in your knowledge to those things which are not convenient. When godly understanding is developed, godly wisdom is achieved. Then if you have that instruction now, ayun nag-ibaligya. Do not sell wisdom. Buy the truth and sell it not. Karon nakadungog mo ani, dawata dahil nag-ibaligya. And it means ayaw ninyo ibaylo og lain pang mga butang. Buy the truth, sell it not. Also wisdom and instruction, understanding, sell it not. Businessmen invest their money by exchanging the money with capital, equipment, etc. to do business. That is business. Although they buy and sell, but their objective is to get more money over a period of time. Because they earn profits, they did not lose their money. Sa ekonomiya, sa kinabuhi, dili na naman kay kwarta ang atong pwede igasto para makaangkunta. Atong effort, atong panahon, ang atong kusog. Naggasto mo og kusog, nagbayad mo og kusog aron na mo'y makuha in return. And that is information. These are information. Nara sa inyo kung inyong ning sabton o inyong dawaton.
naggasto ka og kwarta, nawad-an kag panahon sa ubang butang, kay imong gi-invest diri, pero kung tinud-anay ang imo ang pag-invest sa imong kinabuhi diri sa panahon ngayon ni dublihon as Ginoo ug balik. Nakaginansya ka, wa kay gansi. Kay para sa Ginoo, balikon nako, bahalag walay tao nga mubalos nimo, pero ang Ginoo mo'y mubalos nimo. That is God's economy. Sige tagsimba diha, wa magita nakakuhag bugas. O di may makahatag bugas, pero makahatag big information nimo nga pwede nimong gamiton sa imong kinabuhi. And in that turn, panalanginan ka sa Dios. If we exchange wisdom with foolishness, then we are losing it. It is a business disaster. Gitudluan ka, gipa-eskwela ka, grabing investment sa mo, niya ikaw, nag-effort po kag eskwela na, pag ato dito, ibaylo lang nimo kabuang. Ibaylo lang nimo o kanang, ay, sabi na, mapasar lagi tayo, muhatag tag floor wax diya, alam, mangatkat sa pader sa eskwelahan, kay mo ikiyas. Na kay oportunidad, gipasimba, kung mo simba, di po magtinud-anay, kung di po pasimbahon, di po mo simba. Tagaag Bible, di po mo basa, nausaw mo na to na. We want a quality life, but we do not want quality informations. Bible is quality information. Because we need quality knowledge in order to have quality wisdom. Sakto ba? But if we change it with foolishness, pindita. Time, effort, and resources spent on devotions, Bible studies, attending church, kung sa imong negosyo, attending seminars nga makapaayo, mo invest ka og mga teachers, mo invest ka, daghang kaig mga maayong materials sa YouTube, kaysa mo, sige kag tan-aw ang mga nag-binge work, nagkuan ba, nagbabad diha sa isa ka DVD o isa ka pila ka episodes sa Korean novela or sa telenovela. Duha ka oras niya ang atong Bible, wala. Usa man makuha nato sa mga telenovela. Puros sagpa, puros kabit, puros ambot. When you give time, effort, and resources, it is actually a form of trading. And the ROI, return of investment, is wisdom. Wisdom. Use wisdom to get wisdom. Just as we use money to get more money, we should use wisdom to increase more wisdom. This means we should not stop learning. And learning is built on top of your previous learnings. Unang, ang grade 1, dili pwede magpadag grade 1. Nakapasa ka grade 1, butang ka grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. In life is also the same. Naka-learn ka ani, which is the very foundation sa another success imong kinabuhi. Di nimo ni maabot kung di ta mo grow sa mga successes atong kinabuhi. Kung dili ta magmadaugon ani mga butanga, di ta makakabot ani. And we need wisdom. Learn more applications of what you have already learned. Asa man napildi ang imong negosyo? Maayo man kong management pastor, maayo man kay kong kwarta, maayo man kay kong asa man ka napildi? Relationships. Wa kay suki. Kaysa puton kay kagdagway. Barato man akong baligya, pastor. Ako'y pinakabarato din sa mong barangay. Nga mo'y ganahan mo palit kay ano man. Na mo yung ayo, tagal! Pagpuyo, ka ng paghulat. Ay sa kadyot customer, ipahulat, ikaw mo'y nanginalan siyang kwarta. Nakuha ko ninyo? Application of what we have. Ug ang pinaka-importante ra ba is relationship. Nakita na ko. Relationship sa imong boss, relationship sa imong colleague, relationship sa imong mga silingan. Sa imong kumupalit. Bahalag mahal, kuhan kay kabalo ko nga, kuhan ka na quality. Kabalo ko imong tuyo, ay tubig. Kuha ko ninyo? The key word is apply. We should apply. What do you not use? We lose. Di na gani na ito magamit. May nguntag, natahian naman ko ani. Uy, di na mo kabalo. Kaya wala naman na ito ginagamit.
Part of the application is teaching. The more you teach wisdom to others, mo nang sa church natay discipleship process. Once nga makahuman na kag discipleship, para di tumawala ang imo ang natun-an, pangitaglaing nga imo pong matudluan. Kay ming agi ka ana. Kamong nakakuha ng certificate sa discipleship, you pray nga you can find another disciple nga ikaw mo'y mutudlo. The more you teach wisdom to others, the more you increase wisdom. Muni ang privilege namo nga mga Sunday school teachers, but because we get to teach. Kami mga pastors, of whom we have many things to say and hard to be uttered, saying, "You're dull of hearing." Daghan kay kato gusto isulti ang Ginoo nato, pero pulpul kay ta dinis pagdungog. You are dull of hearing, not because we cannot understand. Dili tungod kay di ta kasabot, dili wa tay kasing-kasing sa pagsabot. Why di ta maminaw? Laayo na ta. For the time ye ought to be teachers. Noon sa naman nga kamo na may tudluanan gihapon balik-balik. The first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and of not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised. Ang moingon ang Ginoo nga ayaw kuyog sa mga tao nga di makahatag nimo kaayuhan, ayaw kuyog. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the seat of the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Di ganita magpalayo sa mga tao o kanang mga basic ayo dia. Kabalo ka nga dili maayong lugar, matintal ka, moadto pagyapon ka. Wa nimo na exercise. So the more nga mo exercise ta, the more ta nga tagaan og kapasidad sa Dios nga mahimong wise. And store those wisdom that cannot be specifically applied yet. It means na ay mga wali, na ay mga gipangtudlo sa inyo ang murag sa inyo ang di man ni makarelate sa present condition, ayaw nag-isalikway. Amen? Ay nag-isalikway. Magamit ra na. Magwali magwali sa una ang among gibuhat, how do you apply this? Yung mga people, how do you apply this? Na at times nga magwali ang pastor niya, minyo ang gipang-igo. How to be a parent, how to be a father, how to be a husband, how to be a wife. Nya ko nga di makakarelate kay wa man koy kuan single man ko. Well, you will not stay single forever. Sana all. Maminyo man ka, mahimo kang uyuan, mahimo kang iyaan, mahimo kang, diba? You need those wisdom. Magamit to nimo. Just as businessmen would set aside money that are needful yet for future use, so also you should take note of this wisdom. The best way is to write them in your notes or to easily retrieve them, store them in electronic formats. Muna gitawag og journal. Na kay notebook, kanang inyong mga lessons, ayun nag-ilabay, pagkabutay, lukuton, ipangsukok, subisan asa, paliti og notebook, kanang mga lessons ginato sa inyo, paliti og envelope, isuksok dito, Sunday school lessons. And you will realize, 5 years from now, 10 years from now, naghangkag mahatag ng mga information sa mga batanon. Diversify. Do not put your eggs in one basket. Do not concentrate on one area of wisdom. Navigate all areas of life, like family, work, relationships, finances, health. Kailan natin basic knowledge, ana. Remember, there are many areas in our lives that we do not live in just one area. Karon estudyante ka, but you are also a brother, a sister, a son, or a daughter. Find those areas nga maka-improve sa imong relationships, sa imong ginikanan, sa imong isig katao. Because those are necessary relationships nga imong gamiton kung magtrabaho na ka. Maay kay ka sa imong pamilya o sa imong ang office mate, di ka bagsakas pamilya, murag lisod. Munang ingon ang Bible sa Ecclesiastes, cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it many days. Naghisgot na siya o kanang pagpugas. Namutubo ra na.
Give a portion to 7 and also to the 8, for thou knowest not what evil shall be upon the earth. At least kabaluta mamanday gamay, kabaluta manahi gamay. Luto daghan. If the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth, and if the tree fall toward the south or toward the north, in the place where the tree falleth, there it shall be. He that observeth the wind shall not sow, and he that regardeth the clouds shall not reap. Wa pagani ulan, siya mag-ulan ron. As thou knowest not what is the way of the Spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child, even so thou knowest not the works of God who maketh all. Walang pugas. Pugas, pasindihan nga area ka i-prosper sa Ginoo. In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thy hand, for thou knowest not whether it shall prosper, either this or that, or whether they both shall be alike good. Daghang mga nag-eskwela engineering pero ming lambo sa business. Daghang mga teachers pero karon wa nag teacher. Kay was laming gipalambo dia kay ming invest sila sa laing area sa ilang kinabuhi. Daghang areas itong kinabuhi, invest on those things. Labi na sa mga young people, ayaw mag-invest permian ng mga kuan lagi. Oh. Sa inyong mga spare time ay invest sa katulog. Ayaw invest sa katulog. Sige, ay, way, trabaho, tulog. Dili, basa. Basa. Tuon. Trabaho. Discern opportunities. We need to be discerning sa mga opportunities. A successful businessman needs to understand the times and timing. Times and timing. He needs to know where the market is heading and be prepared for that opportunity to position himself for gain. Dahil muna mo ubang mga kuwan nga, nag-reserve yun sila kay kung mo-open ng opportunity, paliton ko na nga stocks. Karon di ko ka-afford ana, mahal kayo, pero once nga mapalit niya ang stocks, ang pinakanindot ko no so far karon kay ang stocks sa Pepsi. Pero mahal. The best passive income is to, muna kung nabasahan bag-oron. Mahal. Millions. In wisdom trade, in terms of wisdom sa trade na to, it is very similar. If there are conferences, lectures, Sunday school, young people's program, discipleship, special speakers, make effort to attend. Wise person learn, together read. Everywhere. Basa tang tanan. Wise person ready read. Everywhere, every time, and from all people. Halagwa na ka-graduate ng mga tawhana pero kung successful sila ang business, you hear from them. Because we want to be wise, and a wise person learn everywhere. Everywhere. Sa dalan, tanan, makakita, observant siya. Makabalo siya. Solomon received instructions even as he passed by the field of a lazy man. I went by the field of the slothful, langayan, tapulan, and by the vineyard of the man void of understanding. And lo, it was all grown over with thorns, and nettles have covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Wa na timan. Sige lang katulog, then I saw and considered it well. Usay ang gi-consider, I looked upon it and received instruction. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding hands to sleep. Udto bitaw ron. Mata alas 5. Manay pagkaon. So shall thy poverty come as one that traveleth, and thy want as an armed man. In the olden times, kanang word nga, come as one that traveleth, it means, wala pa may text, wala may telegrama, so di gyud na kabalo kanus as la ka maabtan og bisita. Ubutho lang nagkalit, huy, naday ka. So, mumpo kuno ang poverty, mumata na lang ka sa imong kinabuhi, 40 namday ko, no? O pa ko'y naabot sa kinabuhi, maora gyud ni.
Tinod na, amen? Kita gani nga naana ning idara daghang patag mga gipangmahayan nga may peg ako tong gikuanda sa una da. Tinod dili. Young people, please. Gikan sa mong kasing-kasing. Ayaw higugma ang katulog. O matulog yung kagabi eh. Pero kung sobrang katulog, murag di na ginamao. O di gid murag, sigurado yung makapurdoy. Di ka daghang kay tagsusi. Number 7, the last. Discern sorry, it's not discern opportunities. Say na diha sa inyo ang kuan. Give me the clue. Use your resources. Use your tools. 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 Unsa na tools? In wisdom trade, we need tools. We need machine, and our trading machine is our brain. Muna gitawag gamita pong utok, oy. Gamita pong utok. Use your logical reasoning. Unsa may naa nato nganong di man kita makaadtog simbahan nga kabalo man kita by logic, malipay ang Ginoo diha. O makabaton tag quality instruction nga magamit nato sa quality wisdom in order to have quality life. Logical ra man na. Dako tag panahon sa eskwelahan pero taman ra po sila pida. I'm not saying it's wrong, pero mas dako tag effort sa mga butang nga magamit. Use it for meditation. Use it your brain. Do not ayaw naggasgasa, ayaw hutdang kusog sa imo ang kapasidad sa pagsabot nga nahurot na sa imong pagtan-aw og mga di mao o di maka-contribute sa success. Maday ko nakabalo ka kaysa nagpatay sa telenovela. Madungagan ang imo ang kuana na, madungagan ang imo ang well-being. Makuha ko ninyo. Atang gyud kay unsa nay may tabo kay nagatbang na ang asawa ug ang kabit. Nya giputol kay next. Use it for meditation. Analysis, synthesis, invention, imagination, planning, study. Kung na kay baking, i-improve ang imo ang mga make sure your machine is in good shape and well maintained. Unang yun ang Bible, wherefore, gird up the loins of your mind. Baksi na. Ayaw nagpakatulga, ayaw nag-ipablangko ha. Be sober. And hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Because life is a merchandise and we use wisdom in order to have a quality life. Let's all stand. Father, thank you for this opportunity and thank you, Lord. Give us the heart for information. Give us the heart for quality knowledge. And give us the heart for understanding so that we can have wisdom. Give us godly wisdom. Bless us as we continue this morning, Father, in Jesus' name. Amen. Amen.